ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اصابت تغزو الہند واصابت تکون مع عیسی ابن مریم. ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. تفریق نہیں ہے. یہ سن نسائی 3177 کہ دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ نے جہنم سے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو بندے کے خلاف جہاد کرے گا، جو ہند کے خلاف جہاد کرے گا، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گا. اس حدیث کا مکمل مفہوم سمجھا دیں. اور اس میں غزوہ کا لفظ استعمال کیا گیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل ہونے کو غزوہ کہا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں لکھی گئی. جی اصل میں دیکھیے یہ حدیث جو ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، جی ہے نا. مسند احمد میں ہے اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے. سند کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح. غزوہ ہند کی حقیقت بولیے، کیا یہ محمد بن قاسم 712 میں سندھ آئے تھے؟ جب ہو گیا پھر یہ فیوچر میں ہوگا؟ دیکھیے غزوہ ہند کا مسئلہ جو ہے جو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ ہر جگہ اٹھایا جاتا ہے. اس سلسلے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں. غزوہ ہند کے بارے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں غزوہ ہند ہوگا. غزوہ ہند سے مراد کیا ہے؟ ہندوستان پر چڑھائی کرنا یا ہندوستان پر حملہ کر کے فتح حاصل کرنا، یہ مفہوم ہے اس کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 حدیثیں جو اس کے بارے میں ملتی ہیں وہ دونوں حدیثیں ناقابل اعتماد ہیں. ناقابل اعتماد ہیں کیونکہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. وہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دلیل کمزور ہے، لہذا غزوہ ہند کی بات کا تصور جو ہے وہ غلط ہے سرے سے. ایک بات. اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ اگر مختلف روایتوں یا مختلف سندوں سے یا مختلف باتوں سے اس کو تقویت مل جائے اور وہ کسی حد تک اس مقام کو پہنچ جائے، کوئی حدیث اس میں سے یا دونوں حدیثیں، کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے، اگر کسی حد تک وہ اس مقام کو پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ہو چکا، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہو چکا. اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے عہد مبارک میں یہ ہندوستان پر جو حملہ ہوا تھا محمد بن قاسم کے ذریعے سے رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، وہ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے 712 ہجری، ایسا نہیں ہے، یہ ابتدائی دور میں ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام کے بعد کے دور کے صحابی ہیں. ان کے دور میں ہندوستان کے سندھ کے علاقے پر، جو ہندوستان پاکستان کے حدود کا بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں پر غنڈہ گردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. ڈاکو آ کر کے لوگوں کے مکانات کو لوٹ لیا کرتے تھے، مسلمانوں کے مکانات کو، غیر مسلموں کے مکانات کو. تو وہاں خواتین بہت زیادہ پریشان تھیں، خواتین کو اغوا بھی کر لیا جاتا تھا. تو اس وقت محمد بن قاسم کی حکومت کا بہت زیادہ چرچا تھا. تو ہندوستان سے خواتین نے اور مردوں نے مل کر کے ان کو خط بھیجا کہ آپ آ کر کے ہمارا تعاون کریں اور ہمیں تحفظ فراہم کریں. جس خط کے نتیجے میں محمد بن قاسم وہاں سے آئے اور مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، سب نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے یہاں پر ان ڈاکوؤں کو اپنے گرفت میں لے کر کے ان کے خلاف فیصلہ کیا اور امن و سلامتی قائم کر دی گئی. یہ اصل میں خلاصہ ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حملے کا. تو غزوہ ہند کی اصل یہ ہے کہ وہ روایتیں، وہ حدیثیں کمزور ہیں، ناقابل اعتماد ہیں. اور اگر اس کو قابل اعتماد سمجھ بھی لیا جائے کسی حد تک تو ایسی صورت میں حقیقت یہ ہے کہ وہ ہو چکا، اس کی اب گنجائش نہیں ہے. لیکن بنیاد یہ ہے کہ وہ روایتیں اتنی کمزور ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کر پانا مشکل ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ.
सैयदना सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन माई सबने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अत-तारीख़ुल कबीर, बुखारी की जिल्द 6 सफ़ा 73 पर यह रिवायत और इसकी सनद हसन है। इसका मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 ग्रोहों को अल्लाह ताला जहन्नम से महफूज रखेगा। एक वो ग्रोह जो गज़वा हिंद करेगा और दूसरा वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से किसी सहाबी ने या किसी ताबी या तबा ताबी या इमाम सुन्नत में से किसी इमाम ने ये बात वाज़ेह नहीं की कि गज़वा हिंद कब होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा और असलाफ उम्मत से कुछ साबित नहीं तो हमें कोई हक नहीं है कि 2 मुल्कों की कशीदगी पर इस हदीस को फिट कर दें। ये तो हदीस की मानवी तहरीफ हो जाएगी, ये मुनासब नहीं है। मुनासब यही है कि इस हदीस के हवाले से हमें तवक्कुफ करना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ये गज़वा हो चुका है या होने वाला है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं उस हदीस की सनद के बारे में तहकीकी तौर से बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको अभी अभी आपने वीडियो के अंदर इससे पहले मुख्तलिफ मौलवी हजरात से सुना है कि अक्सर व बेशतर मौलवी हजरात गज़वे हिंद के ताल्लुक से जो हदीसें हैं, खास तौर से सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, उसको धड़ल्ले के साथ बयान करते हैं और उसकी सनद को हसन करार देते हैं कि इसकी सनद हसन है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर सुना होगा, उसमें एक मौलवी हैं जो शेख रहमानी हैं, उन्होंने इस बात को बारहा दोहराया है कि इसकी सनद कमजोर है, सही नहीं है। तो उनके मुकाबले में कई मुहद्दिस हैं, मुहक्किक हैं जो तहकीक करते हैं, और इसी तरह से कुछ मौलवी हजरात हैं जो कहते हैं कि इसकी सनद सही है, हसन है। तो आइए हम देखते हैं कि इन लोगों में सही बात किस आलिम ने कही है। तहकीकी तौर से हम वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जांच पड़ताल के साथ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, गज़वे हिंद के बारे में सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह से भी है, लेकिन वो तमाम की तमाम हदीसों की सनदें सख्त से सख्त ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, सही नहीं है। एक हदीस है जो कि सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। इस हदीस को लोग बयान करते हैं और इसको हसन सनद के साथ कहते हैं कि इसकी सनद हसन है। तो आइए हम देखते हैं कि यह हदीस सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किन किन कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है और उसमें क्या क्या इल्लतें हैं। मैं साथ ही साथ इल्लतों को भी आपके सामने रखता जाऊंगा, खामियों को भी बतलाता जाऊंगा। तो देखिए, इसमें सुनन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 3177 है। इसकी सनद में रावी अबू बकर बिन वलीद ये मजहूल हाल रावी है। सुनन निसाई की इस हदीस को मुहक्किक मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह हसन करार देते हैं, जबकि इसकी सनद के अंदर रावी अबू बकर बिन वलीद मजहूल हाल है, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह से यही हदीस इसी सनद के साथ
मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 37 सफा नंबर 81 हदीस नंबर 22,396 पर है। इसमें भी वही रावी है अबू बकर बिन वलीद, ये भी मजहूल हाल है। और शोएब अर्नौत ने मुस्नद अहमद की तहकीक तखरीज करके वहां पर हदीस को हसन लिखा है, लेकिन आगे लिखा इस्नाद ज़ईफ, कि इसकी सनद तो ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद में रावी अबू बकर बिन वलीद मजहूलुल हाल है। जैसा कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने यह बात कही है तकरीब तहजीब के अंदर सफा नंबर 625 के अंदर नंबर है 7995। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अगर इसको मजहूल हाल नहीं भी कहते तब भी यह रावी जो है मजहूल हाल ही होता, क्योंकि इसकी तौसीक किसी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने नहीं की है। इसी तरह से इस हदीस को सिलसिलतुल हदीस सहीहा में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 1934 3350 में नकल किया है, और हवाला सुनन निसाई का दिया है, मुस्नद अहमद का दिया है। और इन हवालों को नकल करने के बाद आगे लिखा है वहादा इस्नाद ज़ईफ, वहादा इस्नाद जय्यद लिखा है कि इसकी सनद जो है ज्यादा कवी है, मजबूत है। जबकि इसकी सनद में ऊपर वाला ही रावी अबू बकर बिन वलीद मजहूल हाल मौजूद है, और उसका इन्होंने जिक्र भी किया है सिलसिलतुल हदीस सहीहा के अंदर हदीस के नीचे। उसके बावजूद कहते हैं कि इसकी सनद जय्यद है, ज्यादा कवि है। यह कैसे कवि हो सकता है जबकि इसकी सनद के अंदर यह रावी मजहूल हाल है। इसी तरह से मुसनद सामईन के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 89 हदीस नंबर 1851 पर एक सनद है। इसकी सनद का पहला रावी मोहम्मद बिन अबी ज़ुरा अल दिमस्की की तौसीक हमें नहीं मिली, यानी यह भी मजहूल हाल रावी है। और दूसरी इल्लत यह है कि बकिया बिन वलीद ये बुरा तदलीस करता था। इसने अब्दुल्लाह बिन सालम से रवायत अन के साथ बयान की है, समा की सराहत इसने नहीं की है। और जिसमें समा की सराहत इसने की है उसमें अबू बकर बिन वलीद ये मजहूल हाल रावी है, तो उसकी सनद भी ज़ईफ है, मुनक़ते हो गई। जैसा कि तहजीबुल कमाल जिल्द नंबर 33 सफा नंबर 151 के अंदर नंबर है 7261। इसी तरह से इसमें तीसरा रावी खैर बिन अरफा के हालात के बारे में भी हमें नहीं मिल सका कि ये कौन है, इसकी भी तौसीक मतलूब है। इसी तरह से किताब अल तकमील फी अल जरह तादील इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 95-96 में इसकी सनद में रावी अबू बकर बिन वलीद, वही रावी पहले वाला अबू बकर बिन वलीद बिन आमिर जुबैदी शामी, ये मजहूल हाल है। इसी तरह से इस हदीस की मुताबत के तौर पर कुछ रवायतें पेश की जाती हैं कि मुताबत अबू बकर बिन वलीद की जगह अल जराह बिन मली अल बहरानी ने रवायत बयान की है, इस वजह से यह रवायत हसन दर्जे की है। मुताबत जो है किताब मोजमल अल औसत तबरानी जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 23 के अंदर हदीस नंबर 6741 है। इसकी सनद में पहला रावी मोहम्मद बिन अबी ज़ुरा दिमस्की है, जिसके भी हालात जिंदगी के बारे में पता नहीं चल सका, यानी यह भी मजहूल हाल रावी है। इसने हिसाम बिन अमार से रवायत बयान की है। और इमाम तबरानी ने मजमा अल बहरैन के अंदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 26 और हदीस नंबर 2643 में इसी सनद के साथ यह रवायत नकल किया है। इसी तरह से यह रवायत सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर जिल्द नंबर 11 के अंदर हदीस नंबर 18600 में है, जो कि उर्दू तर्जमे के अंदर खुद मुहक्किक ने वहां पर वजाहत की है। आप देख सकते हैं उर्दू तर्जमे के साथ में सुनन कुबरा लिल बहकी की, कि उसमें मुहक्किक ने खुद वजाहत कर दी है कि इसकी सनद ज़ईफ है। और
किताबुल जिहाद के अंदर इब्न अबी आसिम की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 665 के अंदर हदीस नंबर 288 है, और इसके नीचे जो है इसकी सनद को हसन लिखा गया है, जबकि शुरू का पहला रावी का जिक्र नहीं किया गया है, यानी ये रवायत भी, ये सनद भी मुनक़ता है। इसी तरह से एक सनद तारीख दिमश्क इब्न असाकिर की जिल्द नंबर 52 सफा नंबर 248 है। इसके सनद के अंदर रावी अब्दुल मलिक बिन अदी की तौसीक भी मतलूब है, यानी ये भी सनद जो है मुनक़ता होने की बिना पर ज़ईफ है। इसी तरह से तमाम हदीसों को, जितनी हदीसें सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं गज़वा हिंद के ताल्लुक से, इन तमाम हदीसों को बयान करने वाला, सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करने वाला रावी अब्दुल आला इब्न अदी अल बहरानी है, जिसको, यानी इस रावी की तौसीक मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से किसी ने नहीं की है, बल्कि कुछ मुताखरीन मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इसके बारे में शिक़ा लिखा है। मैं आगे वो हवाले आपके सामने रखूंगा। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल सगीर के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 283 के अंदर नंबर है 292, इस रावी की सने वफात का जिक्र किया है, उसको नकल किया है, और तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 72 के अंदर नंबर है 1747 पर इस हदीस की सनद को नकल किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, लेकिन सनद पर या इस रावी पर कोई हुक्म नहीं लगाया है। इसी तरह से तारीख अबू ज़ुरा दिमश्की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 243 के अंदर नंबर है 282, इस पर भी इमाम अबू ज़ुरा राजी ने इस रावी की सने वफात का जिक्र किया है, लेकिन इसको सिका या सदूक नहीं लिखा है। इसी तरह से इमाम अबी हातिम राजी ने अल जरह व तादील के अंदर इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 25 में नंबर है 131 पर इस रावी की सने वफात का जिक्र किया है, लेकिन इसकी तौसीक नहीं की है, इसको शिका या सदूक नहीं लिखा है। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अल मरासिल के अंदर सफा नंबर 396 में नंबर है 325 के तहत अब्दुल आला इब्न अदी अल बहरानी रावी को शिका नहीं कहा है, बल्कि अब्दुल रहमान इब्न अदी अल बहरानी अल हमसी को सिका लिखा है, वहां पर सिका कहा है। और 300 साल हिजरी तक वफात पाने वाले मोतबर मुहद्दिसीन में से किसी ने भी रावी अब्दुल आला इब्न अदी अल बहरानी को सिका व सदूक नहीं कहा है, लिहाजा ये रावी मजहूल हाल है। और मुताखरीन में से किन लोगों ने इसको सिका कहा है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इमाम इब्न हिब्बान जिनकी सने वफात 354 हिजरी है, इन्होंने सिका रावियों की फहरिस्त में जो उनकी किताब है अल सिका, उसके अंदर इन्होंने इस रावी का जिक्र किया है, लेकिन ये मुतसाहिलीन मुहद्दिसीन में से हैं, इसलिए इनके बात का एतबार नहीं किया जाता है। और इसी तरह से इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिनकी सने वफात 852 हिजरी है, इन्होंने तहजीब तहजीब जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 97 में नंबर है 200 और तकरीब तहजीब के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 465 में नंबर है 785 और खुलासत तहजीब के अंदर 220 सफा नंबर पर। और इसी तरह से हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अब तकरीब तहजीब जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 337 के अंदर नंबर है 3759 पर अब्दुल आला इब्न अदी अल बहरानी को सिका लिखा है और लिखा है कि हाफिज ज़हबी ने इसे सिका कहा है। इसी तरह से इस रावी को हाफिज ज़हबी जिनकी सने वफात जो है 748 हिजरी है, यह भी मुताखरीन मुहद्दिसीन में से हैं, इन्होंने अल कासिफ में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 611 के अंदर नंबर है
3079 میں اس کو سکہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے کتاب تاریخ الاسلام کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 142 کے اندر نمبر ہے 131 میں امام ابن حبان کے حوالے سے حافظ ذہبی نے سکہ لکھا ہے کہ امام ابن حبان نے اس کو سکہ کہا ہے۔ اور امام ابن حبان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں مصاہر علماء الامصار صفحہ نمبر 144 کے اندر نمبر ہے 894۔ اسی طرح سے امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 129 میں۔ اس کتاب کے اندر الثقات کے اندر امام ابن حبان نے عبد الاعلی ابن عدی البحرانی کا ذکر کیا ہے، اس کی سنہ وفات کو لکھا ہے وہاں پر، لیکن اس کو سکہ نہیں لکھا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے مصاہر العلماء الامصار صفحہ نمبر 144 میں اس راوی کی سنہ وفات کو نقل کیا ہے اور شیخ صالح لکھا ہے، سکہ یا صدوق نہیں لکھا ہے۔ بہرحال اگر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو سکہ کہا ہے مان بھی لیں تو بھی متساہل محدثین کے اندر شمار ہونے کے بنا پر ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اور محدث محقق لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پتہ چلا کہ عبد الاعلی ابن عدی البحرانی راوی کو امام ابن حجر نے حافظ ذہبی کے حوالے سے سکہ کہا ہے، اور حافظ ذہبی نے ابن حبان متساہل کے حوالے سے سکہ کہا ہے، لیکن متقدمین محدثین میں سے فن رجال کے ماہرین میں سے کسی نے بھی اس راوی کی توثیق نہیں کی ہے، اس کو سکہ یا صدوق نہیں لکھا ہے۔ لہذا یہ راوی مجہول حال ہونے کی وجہ سے غزوہ ہندوستان پر حملہ ہونے کی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اور محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول لکھا ہے کہ مجہول کے لیے افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اصول حدیث کے روح سے اس کی ہر روایت رد کر دینی ہی صحیح ہے، الا ایک ہی معتبر مطابقت یا شاہد ثابت ہو جائیں، یعنی کوئی صحیح سند کے ساتھ مطابقات یا شاہد ثابت ہو جائے تو پھر اس کو حسن کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی علمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394، اور اسی طرح سے اختلاف کی صورت میں متقدمین محدثین کی رائے کو متاخرین محدثین پر مقدم رکھا جائے، یہی راجح ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر اس کے بارے میں تحقیق رکھی کہ غزوہ ہند کے تعلق سے، ہندوستان پر حملے کے تعلق سے جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے، وہ تو تمام کی تمام سندیں سخت ضعیف ہیں، لیکن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، تو یہ تمام کی تمام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہوئی حدیث غزوہ ہند کے تعلق سے اصول حدیث، اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے روح سے اس کی سند ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی، چھان بین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سب سے بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ کوئی بھی کتاب کو متقدمین کی تصحیح کو ذکر کرنے کی بجائے صحیح الالبانی یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے، یہ اپنے متقدمین کی خدمات کا انکار کے مترادف ہے۔ ہمیشہ رائے متقدمین کو مقدم کرنا چاہیے۔